Uy na ka, nandun na. Ano na ba? Oo, Ang bilis naman. Yan, good morning, good morning. alam Magre-refresh pala shot, ko to, shout kaya out. ko to. Tumalabs. po kami. Dahil day off po ngayong araw. Magtatanggal stress. Tatanggal muna po ng stress. Punta Dawar-dawar muna kami muna sa tayo, mga guys. Red Sun Yan na po yung mga alipin ni Mr. Nawap. with Bunel and Borrera, the driver. Esse na show, film na. Ayan, kita nyo guys. Medsan? Ayun. Red Sun. The first time, First they will go to Red It's the first Sun. time. First timer. Lahina कैसे आता मौजूद Ada vlog. Vlog. لا هناك في When? Pass. Red Sun, ada RTV. أيوة RTV هذا في cycle في Guys. هذا كله نبرنا Ito muna pare, igising na lang kita kapag nandun كله ka na. باقي هذا هو هنا باكستاني ما في مشكلة هذا بعيد لوكيشن أنا أيوة. جيت هناك أنت ممكن ترين تا ثلاثة تا نو بروبلم أوكي Ayun. أنا نوم سيارة أوكي ما فيش أنت خلاص أنت يجي سوا سوا ما فيش بعدين هذا يجي بعدين سوا سوا انت نوم هنا ما في مشكلة هناك نوم أنا ها ايوه ما في مشكلة هذا بعيد أنا يجي ممكن ترين ساعة بعدين أيوة. روح بعدين مشكلة ايوه so yan po Traffic. Pero, yan. Malayo kasi yung outside Riyadh kasi yun Shout out to my loves. Nanonood na naman yan. dalawang oras lang tayo Wala. doon, no? oh, Depende. depende sa inyo kung kayo sawa na tara na ulit tayo hanggat nag-i-enjoy yan na lang ang buhay natin Tanggal stress, bukas Yun lang. Ipasok na naman bukas. Yeah, tomorrow syukol. Kala, halatul syukol, ha? ليس ضروري رجان هذا افتح هذا جديد هذا بريان بعدين كلنا بار هذا ونس خلاص ما في سوا سوا صح أيوة هذا كلنا بار رجان هذا ما خلاص في open لسه هو no open ممكن متى ممكن ما نمنت ما في والله Naka-live na ba yan? hindi nakakuan lang to Record lang. so ayan kuan lang kami magre-refresh kaya kami Pagod na kagagawa ng chocolate. ina-live ko, makaya ba ng live mo? Kung lang muna tayo sa video. Si Aga Boy, ayan. Kung nakakilala kay Aga Boy, ayan o. Ako po yung naghahanap na ng forever. Nako. Si Archie. Kapatid ni Sir Chris. Shoutout kay Sir Chris. Sir Chris sa akin eh. Ayan, si Muhammad. Mark. Antok-antok na. Ryan. Abot kasi. Si Bunel. Driver, ayan, sa Morera. Si Russell. Si Kuya Bunel, wala na naman ticket yan. Siyempre si Alan B. Vlog. Pinabura ni Thanks Madam for yung watching. yung maasim-asim